So guys, maglaglag na kami ng kolom. Yan, inuhat na ang dahan-dahan. Ayusin nyo! Inayos yung skwala kasi nakatabingin yung iba. Yan na, ikot na dahan-dahan. Guys, update sa aming motor pole. Ayan, bababa na lang. Tulak, tulak. Up! Paganoon. Okay, baba. Okay. Okay. Okay, mga idol, tapos na. Thank you for watching.